Okay, Assalamualaikum and good morning students. Okay, so saya nak discuss soalan tutorial non face to face berkenaan intermolecular forces. Okay, kalau awak refer kepada soalan, saya harap masing-masing refer kepada soalan yang ada pada awak ya. Okay, the first question is give the factors that influence the strength of van der Waals forces. Okay, basically kalau kita ingat kembali apa yang awak telah pelajari dalam lecture, okay, bila kita sebut intermolecular forces, okay, intermolecular forces, so actually kita sedang bercakap apakah daya antara molekul yang exist between molecules. Okay, between the same molecules. Bila kita sebut pasal intermolecular forces, maksudnya kita bercakap tentang daya antara molekul-molekul yang sama. Dan intermolecular forces ini akan memberi kesan kepada boiling point, solubility, okay, itu antaranya lah dan juga density raw water kalau kita bercakap pasal hydrogen bond nanti. Okey, jadinya sekarang sebelum saya menjawab soalan itu, intermolecular forces ni generally dia ada yang pertama van der Waals forces, okay, right, dan yang kedua kita ada hydrogen bonding ataupun hydrogen bond. Okey, bawah van der Waals forces ni pula dia pecah lagi kepada dua. Kita ada apa? Dipole forces dan satu lagi adalah London ataupun dispersion forces. Okey. Jadi sekarang soalan tu tanya apakah what are the factors that influence the strength of van der Waals forces. So kita kena lihat kembali apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals forces. Van der Waals forces yang mana? Dipole and London forces. Okey. Alright. Okey, jadinya sekarang kalau awak rujuk ataupun awak memang betul-betul study nota tu, okey, awak akan dapati generally secara umumnya yang pertama factors influence, okey, the strength of van der Waals forces. Okay, generally ada tiga. Yang pertama adalah molecular shape. Molecular size. Saya pergi kepada molecular size dulu. Okay, so kalau molecular size ni itu adalah kriteria yang pertama yang kita kena refer terlebih dahulu. Okay, maksudnya you have to calculate the molar mass. Maksudnya kalau kita nak tahu molecular size, kita kena refer kepada molar mass of the molecule. Kena kira. Alright, the greater or the larger the molecular size, okay, the stronger the van der Waals forces. Okay, lagi besar dia punya nilai molar mass, lagi kuatlah van der Waals forces yang wujud antara molecules. Right, okay, itu yang pertama. Yang kedua, the strength of van der Waals forces also influenced by molecular shape. Ini especially untuk isomer. Ini banyak kita akan tanya pasal hidrokarbon lah, dan pengetahuan berkenaan intermolecular forces ni akan digunakan sampai semester depan ya. Jadi kena faham. Okay, so kalau molecular shape ni kita kena tengok dia ni straight chain ke, sekejap ya. Okay, straight chain atau dia ini adalah branch molecule. Okey, straight chain maksudnya rantai lurus, branch itu bercabang, sebab dia akan memberi kesan kepada surface area. Okey, so macam mana kita nak study ataupun nak kaji, kita akan lihat contoh nantilah. Okey, and the last one adalah polarity of molecules. Ini lebih kepada
dipole forces. The more polar the molecules, the stronger the dipole forces. Okay, jadi 3 perkara lah, sebab dia bercakap tentang umum ni, van der Waals forces. So van der Waals forces ada 2 tadi, dipole and other forces. Jadi yang perkara pertama sekali yang you kena tengok adalah molecular size dulu. Lepas tu baru kita tengok polarity dan sebagainya. Okay, baik, settle with question number 1. Jadi sekarang mungkin ada yang masih tak faham, so kita refer kepada soalan 1B. Okay, alright, which molecule has a higher boiling point? Explain your answer. Okay, soalan nombor 1 tu, B1, dia beri awak bromine or ICl. Which molecule has higher boiling point? Okay, tadi saya dah sebut bahawa the strength of intermolecular forces ini, dia akan memberi kesan kepada salah satunya boiling point. Okay, jadi macam mana kita nak jawab soalan ini? Okay, jadi first thing yang saya dah sebut tadi, you have to calculate the molecular size. Okay, contohnya lah kat sini, awak kena kira dulu. Katalah saya buat dua partition lah. Saya bagi 2 sebab saya nak tunjuk satu persatu. Okay, so kita tengok bromine molecules dulu. Kita kaji dulu, analyze dulu. Okay, so you have to calculate the molar mass of bromine molecules in order to compare the size between bromine and ICl. Okay, jadi maksudnya kita kira molar mass. So kalau bromine molecule, molar mass, so kena tengok data molar mass, tengok pada table of relative atomic masses. Okay, so satu bromine atom, dia punya molar mass adalah 79.9. So times 2, sebab ini bromine molecules. So the molar mass adalah 159.8 gram per mole. Okay, for ICl, okay, the iodine molar massnya adalah 126.9 times chlorine 35.5 gram per mole. So bila kita totalkan, you will get 162.4 gram per mole. Okay, bila kita compare maksudnya sekarang kalau you tengok kat sini, bila kita kira molar mass bagi ICl, okay, nampak dari segi data tu, dari segi numericalnya, nombornya, ini macam lebih besar daripada 159.8 gram. Tetapi bila kita bercakap pasal intermolecular forces, bila kita nak compare molecular size, kita kena compare molar mass dulu. So kalau perbezaan 2 molar mass ini kurang daripada 10, kita anggap these molecule have same molecular or similar molecular size. Jadi kalau you tengok 159.8 gram per mole dengan 162.4 gram per mole, perbezaan antara 2 ini kalau kita tolakkan tak lebih 10 pun. So kita anggap bromine molecule and ICl, they have similar molecular size. So bukan faktor molecular size sekarang. Nampak tak? Benda pertama kita kena kira dulu molecular molar mass untuk tentukan molecular size. Okay, so since they are same in terms of molecular size, so bukan faktor molecular size, maka kita kena tengok pula polarity. Okay, polarity. So sekarang kita tentukan bromine molecule. Ini you dah belajar dalam 4.2. So bromine molecule adalah non polar. Okay, ICl, kalau kita tengok balik ICl, there is a difference in electronegativity, and the bond dipole do not cancel each other, where chlorine is more electronegative compared to iodine. Jadi dia adalah polar molecule. Okay, bromine adalah non-polar molecules. Okay, ICl adalah polar molecule. Jadi sekarang kita nak bila kita tahu bromine tu dia adalah non-polar molecule, apa forces yang wujud between bromine molecules? So you kena gambarkan kita ada bromine molecules. Katalah ini bromine molecule yang pertama. Okay, ini bromine molecule yang kedua.
Jadi kan namanya intermolecular forces. Bila these molecule very close to each other, wujudlah intermolecular forces. Jadi oleh kerana dia ni adalah non-polar molecule, maka yang wujud antara bromine molecules, okey, adalah London forces ataupun London dispersion forces. Tapi kalau ICl, okey, kita gambarkanlah. Kalau ICl, let's say this is satu ICl molekul, ini ICl molekul yang lain. Okey, oleh kerana they are polar, oleh kerana these molecules are polar, jadi wujudnya apa? Positive pole and negative pole. Ini partially positive, ini partially negative, ini partially positive, ini partially negative. Okey, London forces wujud dalam semua particles, semua molekul. Tak kisahlah dia polar ke non-polar, dia memang ada London forces. ICl ni memang ada London forces. Tetapi sekarang yang sangat mempengaruhi, yang dominannya sekarang dalam between ICl molekul adalah, okey, kalau kita ni bila dia dekat, apa wujud? Tarikan antara positive pole dengan negative pole. Maka apa yang wujud kat sini? Dipole, dipole forces. Bukan bermakna dia tidak ada London forces. Dia ada London forces, tetapi yang dominan sekarang between ICl molecules adalah dipole forces. Jadi sekarang ni kalau awak lihat kat sini, awak nampak bukan faktor molecular size, and of course bukan faktor molecular shape, sebab biasanya molecular shape tu lebih kepada isomer lah ataupun hydrocarbon. So dia nampak ketara kat sini, dia adalah faktor polarity. Jadi sekarang dah boleh agak siapa yang akan mempunyai higher boiling point. Maksudnya sekarang dari segi molecular size, mereka ni mempunyai same molecular size. Okay, kalau same molecular size, kita compare polarity. The more polar the molecules, the stronger the intermolecular forces. Jadi antara dua ni, yang polar siapa? Yang polar adalah ICl. So apa forces yang wujud between ICl molecules? Dipole forces. Maka ideanya adalah ICl tu yang akan mempunyai higher boiling point. Cuma sekarang macam mana kita nak explain? Because the question ask you to explain which molecule has a higher boiling point. Maksudnya which tu kena pilih, lepas tu kena explain. Okay, so saya tukar kepada kertas yang lain. Saya harap nanti awak boleh rujuk lah ya. Okay, baik. So sekarang kita nak jawab. Okay, baik. Macam mana kita nak tulis jawapan dengan baik? Yang pertama, okay, kita nyatakan bromine molecule Br2 is non-polar molecule lah. Fahamlah kat sini. Okay, so kalau dia non-polar, dia ada forces apa yang wujud between bromine molecules? It has it has London forces between molecules. Between molecules plural, sebab kita bercakap daya antara molecules. Okey, baik. Lepas tu kita compare pula ICl. ICl is polar. So kalau dia polar, dia ada forces apa? It has dipole forces between molecules. Okay, harap nampak lah dekat skrin. Okay, boleh lagi. Alright, okay, so now we have to compare the strength of forces. Okay, dipole forces. Okay, sebab ruang terhad saya buat macam ni. Dipole forces between ICl molecules is stronger than London forces, right, between bromine molecules. Okay, so kita buat conclusion because kita kena pilih siapa yang mempunyai higher boiling point. Therefore,
boiling point of ICl is more ataupun higher than bromine molecules. Alright, so this is the way how to answer that question, how to choose which molecule has higher boiling point. So kita kena buat kerja sikit. Apa kerjanya? Kita kena analyse, buat sedikit analisis data-data tu tadi. Okay, settle with the first question. Alright, the next question. Okay, the next question, given to you iodine and bromine, isn't it? Okay, sekejap saya rakam video ni di office ni, jadi banyak benda lah kena set sikit. Okay, sekejap. Okay, kita ada iodine molecule or bromine molecule, right? Okay, this is the question. Ini soalan dia, ini persoalan dia. Jadi kita analyse, kita buat sedikit kerja terlebih dahulu. Okay, so apa benda? You kena kira molar mass lah untuk tengok adakah faktor molecular size ataupun bukan. Okay, jadinya sekarang kita lihat di sini iodine. So you have to calculate the molar mass. Okay, molar mass iodine, satu iodine atom adalah 126.9 kali 2 darab 2. So you akan dapat supposedly 253.8 gram per mole. Okay, bromine molecule tadi kita dah kira, tapi tak apalah, saya tunjuk sekali lagi. Molar mass of bromine is 79.9 times 2, which is equals to 159.8 gram per mole. So kalau you tengok the difference between these molar mass, it is more than 10, lebih daripada 10. Jadi sekarang nampak sangatlah faktor molecular size itu lebih ketara di situ, right? Okey, jadinya sekarang kita lihat, sebelum kita menjawab, tengok pula adakah faktor polarity. So you kena tentukanlah polarity of the molecule. Alright, iodine. Okay, iodine kalau kita tentukan polarity kan kita buat macam ni. Kita lukis molecular shape. Revise balik awak punya subtopic 4.2 polarity. So there is no difference in electronegativity between iodine atoms. Jadi sekarang dia adalah non-polar molecule. Okay, kalau dia non-polar, dia ada forces apa? Dia ada only London forces between molecule. Macam mana gambarannya? Katakanlah ini iodine molecule, bila dia berdekatan dengan iodine molecule yang lain, okay, wujudlah attraction ataupun intermolecular forces yang namanya adalah London forces. Saya buat short form. Okay, how London forces arise between molecules, awak kena lihat kepada video kuliah. Telah dinyatakan macam mana London forces arise between molecules. Alright, okay, tengok contoh-contoh yang tu. Okay, so now kita tengok pula untuk bromine molecule, and same goes to bromine. Okay, kalau you tentukan polarity, bromine molecule adalah non-polar molecule. So dia non-polar molecule. So bila dia non-polar, dia hanya wujud antara molekul dia London forces. So kalau you nampak kat sini, bila kita dah buat, dia bukan faktor polarity. Dia faktor apa? Dia faktor okay, saya conteng kat sini lah, faktor molecular size. Okay, jadi untuk soalan ini dia adalah faktor molecular size. Okay, sekejap, mungkin tak apa-apa nampak. Okay, sekejap Okay, sekejap. Okay, sorry. Okay, faktor molecular size. Okay,
Jadi maksudnya bila kita sebut intermolecular forces, dia mesti forces that exist between molecules, dengan syarat molekul itu mesti berdekatan lah antara satu sama lain. Okay, so now, dia adalah faktor molecular size. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Okay, baiklah. Okay, jadinya sekarang kalau kita compare kat sini, kita boleh tulis, digalakkan lah, saya galakkan tulis dalam point form. So untuk ni tadi, kita tengok molecular size of iodine molecule is larger than bromine molecule. Mana tahu, kita kira molar mass tadi. Okay, kalau molekul itu besar, itu menunjukkan it has more number of electrons. So kita compare number of electrons in iodine molecule is more than in bromine molecule. Jadinya sekarang bila saiz dia besar, kenapa saiz dia besar? Sebab number of elektron kat dalam tu lagi banyak. Bila lagi banyak, kecenderungan iodine itu untuk menghasilkan wujudnya London forces disebabkan distribution of elektron yang tidak sekata itu adalah lebih berbanding bromin. Jadinya sekarang kita compare the strength of intermolecular forces. London forces between iodine molecules, molecules is stronger than London forces between bromine molecules. Jadi iodine molecule, ataupun kita boleh tulis boiling point of iodine molecule is higher than bromine molecule. Kejap saya tengok, nampak tak? Okey, nampak. Jadi kenapa bila molekul itu mempunyai molekul-molekul yang mempunyai stronger intermolecular forces mempunyai higher boiling point? You kena ingat bila kita sebut boiling point. Boiling point ini adalah satu suhu di mana proses yang berlaku. Boiling tu adalah proses liquid akan jadi gas. Jadi sekarang maksudnya sekarang kalau dia nak melakukan boiling proses itu, molekul-molekul ni tadi, iodine tu, between iodine molecule dia ada London forces, between bromine molecules pun ada London forces, tetapi between iodine molecules London forces ni lagi kuat. Jadi untuk iodine molecule itu escape daripada liquid untuk jadi vapor, dia perlu tenaga yang tinggi sebab dia kena mengatasi stronger forces tu terlebih dahulu. Okay, jadi kalau stronger forces exist between the molecules, the higher ataupun more energy is required to overcome the intermolecular forces. Apa kesannya? Kesannya adalah boiling point of the molecule is higher ataupun more than the other one. Ini contohnya lah. Okay, alright. Okay, baik. So kita dah pergi pada dua contoh. Kita pergi pada contoh ataupun soalan satu lagi lah ya. Okay, soalan satu lagi ni. Okay, sekejap. Saya kena ambil extra kertas. Okay, baiklah. Okay, the next question is you are going to choose which molecule has a higher boiling point, pentane or 2,2-dimethyl propane. Okay, pentane. Okay. Right, pentane. Kalau kita lukislah, yang ini pun awak dah ada pengalaman masa sekolah menengah belajar hidrokarbon. So pentane 1, 2, 3, 4, 5. Pentane kan 5 karbon dan dia adalah suatu alkane. Jadi antara karbon dengan hidrogen tu semua single bond. All are single bonds. Okey. Baik. Sekarang
kalau you kira dia punya molar mass, sebab kita nak tahu faktor apa ni sekarang, kira lah molar mass dia. Kalau you tengok 1, 2, 3, 4, 5. Ok, so formula dia, chemical formula dia C5. Hidrogen ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Awak ambil lah kalkulator, awak tekan. Karbon kan satu atom tu 12 molar mass dia, 12 darab 5. Tu dah confirm 60. Ok, tambah hidrogen 1 gram. Tambahkan dengan 12. Ok, so molar mass dia adalah 72 gram per mol. Baik, itu untuk pentane. Sekarang kita compare pula untuk 2,2-dimethyl propane. Okay, 2,2-dimethyl propane. Okay, baik, 2,2-dimethyl propane, rantai paling panjang dia, the longest chain adalah propane, 3 karbon, 1, 2, 3. Ni dah belajar kat sekolah menengah kan. Dan pada karbon kedua ada 2 metal. Metal tu automatik, patutnya semua orang ingat CH3. Maksudnya kat sini ada 2 karbon, CH3. ok, saya buat macam ni lah. Sini CH3. Karbonnya ni masih 4 ikatan. So sini ada 3 lagi hidrogen, sini 3 lagi hidrogen. ok, kalau kita tengok molecular formulanya, sebab kita nak kira molar mass. So 1, 2, 3, 4, 5 carbon, 5 hydrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 campur 3 campur 3, 6 campur 6. So kalau you tengok samalah 72 gram per mol. So adakah faktor molecular size? Bukan faktor molecular size, they have same molecular size. Sebab apa? Molar mass dia sama. Jadi out, faktor molecular size tu dah out. Okey, sekarang kita tengok polarity. Okey, kalau you tengok antara karbon dengan hidrogen, memanglah ada sedikit sahaja difference in electronegativity. So actually the electronegativity between carbon and hydrogen ini, kita anggap, maksudnya kita anggap ikatan karbon dengan hidrogen ini adalah memang terlalu kecil perbezaan electronegativity dia, maka kita anggap carbon hydrogen bond semua ni adalah non-polar bond. So kalau semua dalam molekul pentane ini semua ni adalah non-polar bonds, jadi tak, seolah-olah memang tak ada non-polar bonds, maka dia adalah non-polar molecule. And same goes to 2,2-dimethyl propane, sebab ikatan yang wujud kat sini antara karbon dengan hidrogen yang kita anggap perbezaan electronegativity dia terlalu kecil. Kita anggap ikatan ini memang non-polar, jadi dia juga adalah non-polar molecule. Kalau dia non-polar molecule, dia hanya ada London forces between molecule, and same goes to 2,2-dimethyl propane, London forces. Jadi sekarang faktor apa? Adakah faktor molecular size? Bukan. Adakah faktor polarity? Bukan. Apa yang you sangat nampak sekarang adalah, ok, cuba kita gambarkan. Ini nampak macam memang linear shape. Tapi yang ini dia macam dah spherical sikit kan. Jadi ni faktor apa ni? Ini adalah faktor molecular shape dan dia ada kaitan dengan surface area. Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan ini? Okey, so soalan ini sebenarnya, soalan tutorial ni bagus. Tiga faktor dia tanya. Okey, sekarang let's kita jawab soalan. Okey, alright. Okey, so sekarang kita compare. Okey, pentane is a straight chain molecules. Okay. Compare pula dengan 2,2-dimethyl propane. 2,2-dimethyl propane is a branch molecule. Kita nampak cabang tu tadi kan, branch molecule. Okay, baik, sekejap saya refer kepada apa yang saya lukis tadi. Nampak tak sini branch? Kan ada cabang ni. Ni branch. Ni kita panggil dia branch. Okey, ni kita panggil branch. So itu maksudnya branch. Bahasa Melayu saya tak pasti kat sekolah you belajar sebut apa. Saya dulu belajar sebut branch. Cabang. Okey.
So bila macam tu, dia ada kaitan dengan surface area. Okey, kena rujuk lagi. Jadi kalau awak tengok kat sini, surface area bagi pentane ni lagi besar. Yang ini seolah-olah macam spherical, surface area dia kecil. Okey, kenapa kita bercakap pasal surface area? Okey, sekarang kita bercakap pasal intermolecular forces. Intermolecular forces adalah daya antara molekul yang wujud antara pentane dengan pentane molekul yang lain. Sangat banyak molekul. Katakan saya lukis dua je. Ni pentane yang pertama. Okey, katakanlah ini pentane yang kedua, yang pertama, yang kedua. Mungkin kat sini ada lagi pentane molekul, kan? Sebab kalau kita isi dalam bekas tu pentane, bukan ada satu je, ada banyak. Okey, jadi surface area dia kat sini ni. Ni surface area dia, kan? Jadi bila molekul-molekul ini very close to each other, dekat kawasan yang surface area ini besar tu lah, lagi banyak intermolecular forces can be formed. Nampak? Compare dengan yang 2,2-dimethyl propane ni tadi, dia branch, dia jadi macam seolah-olah spherical sikit. Jadi kalau ini ada banyak molekul 2,2-dimethyl propane, so dia punya surface area, tempat forces nak act dekat sini. Jadi kalau you tengok surface area antara between 2,2-dimethyl propane ya, ataupun surface area of 2,2-dimethyl propane ni very small compared to pentane. So bila dia dekat, kat sini lah wujudnya intermolecular forces. Jadi bila surface area dia very small, the number of ataupun London forces yang can be formed itu, yang boleh dihasilkan antara molekul-molekul 2,2-dimethyl propane ni sikit. Okey. Jadi itulah sebabnya bila sikit dan menyebabkan London forces yang wujud between 2,2-dimethyl propane molekul ni weak compared to London forces yang exist between pentane molecule. Okey, so tak apa, kalau tak faham nanti boleh tanya Okey, so kita tulis, kita compare dulu surface area of pentane is larger than 2,2-dimethyl propane. Okey, jadi bila surface area tu lagi besar, saya sebut tadi more London forces can be formed. Betul tak? More London forces can be formed between pentane molecules. Tetapi more London forces yang terhasil itu akan memberikan kesan kepada dia punya strength. Kalau lagi banyak London forces yang wujud between molecules, maksudnya sekarang ni ini London forces wujud. Kat sini pun antara molekul dia London forces. Tapi yang boleh form more London forces adalah pentane molecule. Jadi strength London forces mana yang lagi kuat? Mestilah between pentane molecule. Jadi strength of London forces in in pentane is more than in 2,2-dimethyl propane. Nampak? Jadi kalau lagi kuat dia punya intermolecular forces, macam mana untuk dia lakukan boiling process? Dia nak jadi daripada liquid nak jadi gas itu, dia kena overcome, dia kena atasi daya antara molekul yang lebih kuat itu. Okey, maksudnya sekarang boiling point. Okey, sekejap saya nak tengok, takut tulis tak nampak. Okey, boiling point of pentane is higher than 2,2-dimethyl propane. Okey. Baik. Sebelum saya tamatkan video ni, saya explain sikit lah Okey. Baik. Katakanlah tadi saya ada pentane. Ini gambaran untuk ni lah. Untuk semualah apa-apa kenapa kalau molekul tu has stronger intermolecular forces, dia mempunyai higher boiling point. Okey, katakanlah ini saya ada satu bekas. Okey, dalam ni saya ada pentane molecule, semua pentane molecule. Ini bukan untuk pentane saja.
Okey, untuk molekul lain pun boleh, polar ke, macam soalan A ke soalan B pun boleh juga. Okey, ni tadi contoh. Ni pentane lah, ataupun ni A dengan A. Dalam bekas ni kan kita isi A semua. Kalau kita isi air dalam sesuatu bekas, kan semuanya air. Okey, ada ke benda lain? Jadi bila molekul itu berdekatan antara satu sama lain, wujudlah intermolecular forces. Tak kisahlah dipole-dipole ke, London forces ke, ataupun hydrogen bond. Okey, tetapi kalau saya panaskan, sebab saya nak lakukan boiling proses, saya nak didihkan larutan ini, apa yang berlaku, molekul-molekul ini actually dia akan absorb heat, dia akan absorb energy. Dan bila dia nak boil, kita tahu boiling tu masih daripada liquid jadi gas. Jadi kita tahu bila kita belajar kat sekolah dulu, ini liquid, dia punya particles punya arrangement dia agak close to each other tapi tak rapat sangat, masih ada empty spaces. Tapi kalau gas, dia dah jauh antara satu sama lain. Kan kalau macam kita didihkan air, macam mana air tu berdidih? Dia daripada liquid jadi gas, jadi vapor, jadi uap. Okey, macam mana dia boleh terpisah antara satu sama lain ni? Arrangementnya boleh jauh-jauh. Bila molekul-molekul A ini absorb energy, dia sebenarnya sedang cuba untuk overcome the intermolecular forces yang wujud between them. Maksudnya dia kena atasi ni dulu. Okay. Bila dia dah absorb energy, dan molekul ni actually bila suhu bertambah, dia akan mula bergerak ke permukaan. Dan bila dia berjaya untuk overcome the intermolecular forces between molecules, barulah dia berjaya untuk escape sebagai vapor. Sama juga kalau molekul satu lagi. Maksudnya kalau kat sini, contohnya kat sini yang wujud London forces. So kalau macam tadi pentane dengan 2,2-dimethyl propane, London forces pentane stronger compared to London forces between 2,2-dimethyl propane. Jadi of course lah pentane tu nak overcome the intermolecular forces, which is London forces between their molecules. Dia perlukan tenaga yang tinggi. Bila tenaga yang tinggi, kesannya adalah pada boiling point, di mana boiling point itu higher. Pentane has higher boiling point compared to 2,2-dimethyl propane. Jadi saya harap untuk soalan ataupun jawapan bagi non face to face ini, saya telah membantu awak menjawab dan membantu awak memahamkan lagi konsep intermolecular forces. Okey, kalau saya tengok pada soalan ini, soalan yang face to face tu dia lagi awak kena fikir lebih lah. Dia dah mula susah sikit. Okey, dia dah masuk pada hydrogen bonding. Okey, nanti saya akan beri dalam bentuk video juga. Cuma untuk hari ini tutorial saya beri yang ini dulu, non face to face soalan-soalan ni tadi. Okey kelas, thank you.